أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Most of the people are not in a position to adjust the time. Anyhow, is there anyone in the class who attended Humaira's basic grammar class? راشدہ خواہ آپ اٹینڈ کر رہے تھے؟ السلام علیکم سر. نہیں سر میں نے نہیں اٹینڈ کی تھی، انہوں نے اس میں ڈالا ہوا نہیں ہے ابھی. اچھا اچھا اچھا. اور تو باقی سب تو کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے نا. ہے جی آپ وہ کلاس اٹینڈ کرے ہمارا کی؟ ہے نا. Can you unmute yourself? السلام علیکم. جی سر جمعرات کو کی تھی ہمیرا کی کلاس وہ اٹینڈ. پرسنل پروناؤن کتنے ہیں بتائیں گے آپ ہم کو؟ جی ہم نے اس دن پڑھا تھا، کلمہ پڑھا تھا، اور کلمے میں ناؤن، ورب اور پریپوزیشن پڑھی تھی. اچھا وہ نہیں کرے ابھی؟ نہیں ابھی اتنا ہی کیا ہے. اس میں اسم کی قسمیں ابھی ہم نے کی ہیں کہ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں ندا منادا، اور اس میں موصول، اس میں اشارہ. بس ابھی ہم نے ڈیفینیشن ہی پڑھی ہے. اچھا اچھا. It's okay. So we had finished the word for word study of this ayah وَإِذْ قَالَ ابراہیم. آج اس کو کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ہم پورا اس دن کر لیے تھے، ایک ایک لفظ کو ہم یہاں پر اسٹڈی کر لیے تھے. Now we will do the same thing in the آیا. چلیے کون اس کا ایک ایک پارٹ لیتے جائیں گے. I want about 12 people to participate, preferably the new ones and those who rarely take part or never take part in reciting the Quran. ویسے لوگ باقی بہت سے ہیں جو الحمدللہ. Yes, what is the first part? Can do it. میں کروں سید صاحب؟ جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ ابراہیم. Yes. وا از اور
is جب یا when کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارینی کیف تحیی الموتی ربی میرے لارڈ میرے رب ارینی دکھا مجھے کیف کیسے تحیی الموتی تحیی آپ زندگی میں موت آپ زندگی دیتے ہیں یا موت یس کیسے آپ زندگی دیتے ہیں کس کو الموتا الموتا مرے ہوئے کو مردے ویری گڈ کون ہے یہ امرین ہے جی ویری گڈ دیٹس ویری گڈ یو آر لرننگ دو یو آر کوائٹ نیو لیکن یو آر لرننگ دیٹس ویری گڈ کم آن دین Hina Haji, that's a good job. This was the first part we took it, which gives a complete meaning, and this is the second part, which gives a complete meaning. Yes? جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا اولم تؤمن Good. کہا اولم کیوں نہیں تؤمن تمہیں یقین نہیں Yes. And you have to open this. Qala, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کتنے کلمات چھپے ہوئے ہیں تومن میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ ٹکڑا کیا ہے اس کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے چلیے بولیے جی کالا میں تو ایک ہی کلمہ ہے کہا نہیں دو کلمے ہیں دو کلمے ہیں جی سر کیا ہے دو کلمے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یس اب وہ یہ خالہ میں جو فاعل ہے وہ کون ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے دیٹس گڈ آئی ایم ہیپی دین واٹ اباؤٹ دس اولم میں دو کلمے ہیں ہاں کیا ہے دو کلمے یہ لم او الگ ہے اور لم الگ ہے ویری گڈ آوا لم لم کے معنی لم کے معنی نہیں ویری گڈ نہیں تو امن تومن میں بھی دو کلمے ہیں من کے معنی تو کے معنی ہے تمہیں ہاں من جی سر ہاں بس چلتے جا رہے ہیں کمان تم تو من تو جو ہے وہ تمہیں ہوا اور یقین نہیں ہاں یقین نہیں ہے ایمان نہیں ہے اور لم تومن یہاں پر تومن مانے تو ایمان رکھتا ہے لم تومن نہیں ایمان رکھتے کیا تم کو ایمان نہیں ہے کون کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس ٹکڑے کو کیا کہیں گے اولم تومن مقولہ بہت اب کئی پرانے بہت سے ان کو تو نہیں لیکن کچھ ایسے ہیں بہت پرانے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں دیٹس اے گڈ سائن اور ایک کر کے دوسروں کو دیکھ چلیے کالا بلا کالا کہا بلا کیوں نہیں گڈ کیوں نہیں چلیے یہاں تو چوتھا بھی لیے تھے ہم کوئی بات نہیں اگر ہم پورا بھی لیے تھے تو آپ اتنا کر رہے ہیں یس ڈاکٹر فرح خاضی یہاں تک کیجیے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی لوگ سیکھ لیتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں کون ہو گیا یہاں سے ڈاکٹر فرح خاضی جی چلیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ولكن ليطمئن قلبي. good. اور Yes. لیکن اس اردو میں بھی بولتے ہیں. مطلب لیکن دل کے اطمینان کے لیے. ہاں لیکن اطمینان قلب کے لیے. کس کا قلب؟ اپنا پروفٹ ابراہیم. قلبی کے معنی قلبی میرا دل، میرا قلب، میرے دل کے اطمینان کے لیے. ٹھیک ہے. ولیکن لتطمئن قلبی. دیٹس گڈ. ہاں اور ایک ٹکڑا کریے. قال کہاں تک ہے یہ؟ اربعۃ من الطیر. دیٹس گڈ. اتنا ہی بس. یہ 4 ہو گئے تھے، یہ 5 ہو گئے تھے. کوئی ایگزیکٹ ضروری نہیں ہے 4-5 کو ملا کے بھی آپ ایک کر سکتے ہیں، ایک الگ بھی کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بات ہو رہی. دس از دا 6th one. Now again قالا کتنے کلمے ہیں؟ دو کلمے ہوں گے. ہی سیڈ. کیا ہے وہ؟ ہی سیڈ. ویری گڈ. ہی سیڈ. ہی کون ہے؟ یہ سوال میں سوال کر رہا تو ہی نہیں، بلکہ اب یہ عادت ڈال لیجیے کہ آپ کلاس کو بتا رہے، پڑھا رہے ہیں، میں نہیں ہوں بیچ میں، تو میں بار بار ایک سوال کرتا رہا ہوں تو وہ عادت خراب ہوتے جا رہی ہے. تو اس لیے آپ پورے کنٹرول. یو آر کمنگ ٹو اے لیول. اللہ تعالیٰ is asking of Prophet Ibrahim to bring. یہ اس کو کیا بولیں گے؟ یہاں سے یہاں تک کیا بولیں گے اس کو؟ مقولہ. تیری تک کیا بولیں گے؟ مقولہ. یس. مقولہ means that is the direct speech. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقولہ اگر بولنے میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو it's the direct words used by the speaker, and here the speaker is Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the direct words. مقولہ اگر کسی کی زبان پہ نہیں چل رہا ہے، مشکل ہے، تو کوئی بات نہیں. وہ الفاظ جو بات کرنے والے نے اپنے جیسے استعمال کیے تھے ویسے ہی اگر ریکارڈ ہو جائیں تو اسے ڈائریکٹ اسپیچ کہتے ہیں. اور دا ایکچوئل ڈائریکٹ اسپیچ بھی اگر کسی کو مشکل ہو تو دا ایکچوئل ورڈ دیٹ دا اسپیکر یوزڈ، if that is recorded in the same way through کسی کے تھرو نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر جیسے کہا ویسے ہی ریکارڈ ہو گیا تو اس کو مقولہ کہیں گے، ڈائریکٹ اسپیچ کہیں گے. دا ایکچوئل ورڈ اسپوکن بائی دا اسپیکر. سو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ورڈ ہے. حکم یہ کیا ہے؟ فخذ کیا ہے؟ فا تو الگ کر دیا. خذ کیا ہے؟ بولیے. bring. ہاں bring نہیں، ہولڈ. کسی چیز کو خذ ہے نا، پکڑنا، لے لینا، حاصل کرنا. ہولڈ. خذ یہ کس قسم کا فعل ہے؟ یہ چلیے آپ آ رہے ہیں ایک معیار پہ، بالکل بول سکتے. کس قسم کا ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے؟ امر آرڈر لائک. وہی بالکل بولنا ہے آپ کو، خود بولنا ہے. چلیے امر ہے. خذ میں کتنے کلمات ہیں؟ خذ میں تو 3 ہے. خالی خذ میں کتنے ہیں؟ نہیں، صرف خذ میں
I think one. नहीं अमर जो होता है फाखुज हमेशा उसमें जिसको हम मुखातिब करते हैं fail and maful. नहीं मफुल नहीं होता तू पकड़ है ना तू या तुम या आप जो सब्जेक्ट हो जाएगा ना हाँ सब्जेक्ट है उसके अंदर और फेल है जी वर्ब है fail हाँ तो choose right यस तुम पकड़ो क्या चीज पकड़ना क्या है there is birds यस तैर मिनत तैरी मिन मायने से फ्रॉम तैर बर्ड्स कितने 6 अरबा 4 वेरी गुड पूरा एक बार खाली ट्रांसलेशन करके बताइए he said हम्म to hold 4 you from the hold to hold नहीं you hold you hold from the birds 4 from the birds yes 4 from the birds see all of you how they are improving बहुत लेट है और ज़्यादा टच में भी नहीं है ज़बान के लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह the newcomers are learning now the next part let me check here Najib फसुरहुन्ना इलैका सुम्मज अल अला अला कुल्ली जबलिन पहले कहाँ तक पहले का अच्छा खैरियत से फसुरहुन्ना इलैका बस खत्म हो गई बाप लेना है उस फिर 4 बर्ड्स ले लो फिर उसको अपने से मानूस कर लो फसुरहुन्ना इलैका हो गया अब फसुर उसके बाद how will you रूट explain वर्ड है ग्रामर में सर फा माने फिर हर्फ अत्फ है फसुरहुन्ना आर्डर फॉर्म में है सुरहुन्ना अपने से मायूस कर हुन्ना उनकी जमीर ताइर की तरफ है इलाई का अपने से इला का क्या है फिर ये जो है जार मजरूर मुताल्लिक़ है फसुरहुन्ना सुर मैं और सुर क्या है सुर मानूस करना रूट वर्ड है अपने से मानूस करना फेल है वर्ड नहीं है फेल ये रूट वर्ड नहीं है वर्ड भी फॉर्म पे नहीं आ रहे हैं देखो बिल्कुल नए लोग आ जा रहे हैं अब ये क्या है किस किस्म का वर्ड है ये एक अगर फेल है तो किस किस्म का फेल है माजी है मुजारे है अमर है ये आपको बोलना है फेल अमर है फिर क्यों इसके लिए इतनी सारी बातें ब्रूट वर्ड है बोल रहे है ना वो तो रूट वर्ड तो सारा है फसुर फिर अमर है फिर इसमें कितने कलिमात हैं 2 है फा 1 और सुर 2 नहीं है फा अलग है फा को मिलाएंगे तो 3 है खाली सुर में कितने हैं 2 है सुर आर्डर फॉर्म तुम मानूस करो हाँ तो कितने 2 है 2 है फा को मिलाएंगे तो 3 हो जाएंगे फा को मिलाएंगे तो 3 हो जाएंगे ये एक हर्फ है जब उन 4 परिंदों को ले लो फिर उसके बाद फा आ गया उसके बाद क्या काम करना है सुरहुन्ना देन टेम देम ये देम किसके लिए है हुन्ना अभी आपने कह दिया तैर के लिए हाँ इलाय का मुजाफ मुजाफ इलाय अपने से जा और एक टुकड़ा करो उसके बाद फिनिश करो
सुम्मज अला अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फिर बनाओ या करो कुल्ला जबलिन, हर पहाड़ पर, अला कुल्ली जबलिन, हर बनाओ पहाड़ या पर। करो कुछ भी नहीं। ऐसे ही जाला के माने वो बनाया है, और वो जबान में पुट देम और प्लेस देम, रखो, है ना। ये जाला कई मानों में इस्तेमाल होता है। खाली जाला के माने वो बनाया। और फिर ये अल क्या है ये? तो भी है, फेल अमर है, हम्म, और रख दो, कौन रख देम? फिर रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया अल्लाह ताला कि रख दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोले। इसको क्या बोलेंगे? क्या इतने टुकड़े को क्या बोलेंगे? कौन सा टुकड़ा को इसको सर? क्या बोलेंगे? फसुरहुन्ना इलैका और सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन। सब क्या है ये? ये जो है मखौला है, बस अल्लाह ये भी ताला का मखौला है, मखौला है। ये भी मखौला है, ये भी मखौला है। डायरेक्ट स्पीच है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही मखौला है, लेकिन उसके पार्ट्स हम कर रहे हैं। चलिए फिर इसके माने रख अला दो, प्लेस इट, कहाँ पर? हाँ, अला कुल्ली जबलिन, हर एक पहाड़ पर। हम्म, अला जो है फजार है, कुल्ली जबलिन जो है कुल्लिन, अला कुल्लिन जबलिन, पहाड़ पर, हर पहाड़ पर। कुल्ली अला कुल्ली जबलिन मुजाफ मुजाफिला है ये, नहीं जार मजरूर अला कुल्ली जबलिन जार मजरूर मुतालिक है अजअल, इजअल। हाँ, कब कॉन्फिडेंस आएंगे तुम्हारा? जार मजरूर कहाँ पर है और मुजाफ मुजाफिल अला कहाँ पर है? अला जार मजरूर है, मुजाफ खाली अल्लाह कुल्ली जार मजरूर नहीं होता, ना, अच्छा ये हरफे कुल जार है। अला कुल्ली, हरफ, अच्छा अला कुल्ली कुल्ली जबल, जबलिन कुल्ली जबल मुजाफ मुजाफिल है। मिनहुन्ना, मुजाफिल। उनमें से, मिनहुन्ना की जमीर ताइर की तरफ जारी, मिनहुन्ना वो परिंदों में से, जुज़अन परिंदों में से, जुज़ान पीसेस, एक एक टुकड़ा, चीज एक जुज़ान हिस्सा, उनके अज्जा, एक हिस्सा, एक हिस्सा, कोई एक उनको मिलाना। ये जुज़ान पूरा मैं समझा भी दिया था कि उन्होंने ये जो सवाल किया था वो सिर्फ अपने दिल के इत्मीनान के लिए, और अल्लाह ने उनको वो अपनी करामत और कुदरत का इजहार भी उनके लिए कर दिया। उसके बाद बाटली वाला क्या तुम मुंह खोल सकते हैं? बंद कर दो। ओके, म्यूट योरसेल्फ। जी अच्छा सर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैन यू ओपन योर माउथ? Yes, sir. कम ऑन। Summa ad'uhunna सुम्मद, सुम्मदुहुन्ना, summa ad'uhunna yatinaka saya. साया। हाँ, गुड, वेरी गुड। अरे वाह, कमाल हो गया, कयामत भी आ सकती है। जी। माशाल्लाह। Summa गुड। कलिमा है, 2 कलमे हैं इसमें। नहीं, सुम्मा में एक ही है। फिर देन सुम्मा माने देन, फिर अद'उहुन्ना, इसमें कितने कलिमे हैं? 3 तीन कहाँ से ला ले? अद'उहुन्ना, कितने हुए? अदू एक हुआ, उन्ना एक हुआ। 2 कलिमे हैं। हाँ, 2 हैं, 2 हुए तो फिर ये इसमें अदू क्या है? खाली दाआ से ये किस किस्म का फेल है ये? हुक्म है, अमर है। उन्ना किसके लिए आया?
हुन्ना किसके लिए आया? हुन्ना पता नहीं सर। नहीं, कैसे नहीं मालूम? हुन्ना जो है ये मुअन्नस की जमा है, वो क्या ले लेने के लिए कहे थे, क्या चीज को पकड़ने के लिए कहे थे, होल्ड करने के लिए कहे थे? वो बर्ड्स। बर्ड्स को। वेरी गुड। तो उनको हुन्ना किसके लिए आया? तैर के लिए, है ना? जी क्या कह रहे? हाँ, जी क्या बोले? क्या कह रहे हैं आप? बर्ड्स के लिए आया, तैर के लिए। जी बर्ड्स के लिए है हाँ, हुन्ना। हम्म, जी उनको पुकारो। तो क्या होगा वो? कितने कलीमे हैं वो? यातीना का हम्म, 3। हाँ, क्या है 3 कलीमे? याती, याती यातीना। याती यातीना में फेल फाइल वो आ जाएंगे का तुम्हारे पास, हमारे पास। वो आ जी जाएंगे तुम्हारे पास। अगर तुम पुकारोगे, बुलाओगे, तो क्या होंगे? सैया। कैसे होंगे? साया। कैसे आ जाएंगे? जल्दी या फौरी? जी जल्दी आ जाएंगे या फौरी आ जाएंगे? जी नाउ आई वांट लास्ट वन टू डू इट। मुमताज। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। व आलमु अन्नल्लाह अजीजुन हकीम। और तो अब कितने टुकड़ा करेंगे? व आलमु पे एक होगा, हाँ, यहाँ एक हो जाएंगे, उसके बाद ये एक हो गया। अजीजुन हकीम यहाँ पर एक। चलो, हाउ विल यू एक्सप्लेन? और तुम जान लो अन्नल्लाह वो बेशक छोड़ो जी, पहले इसलिए जो बोले इसके पूरा एक्सप्लेन करो। क्या है ये आलम? क्या है? किस किस्म का वर्ड है? किस किस्म का कलीमा है? इसमें कितने कलीमात हैं, है ना? ये वा एंड और आलमु तुम जान लो। ये 2 है इसमें। फेले अमर है। शाबाश। हाँ, फेले अमर है और तुम जान लो। 2 हैं, सब्जेक्ट भी है और फेल भी है। एक तुम है और फिर उसके बाद इस तरह से तुम जान लो। अब जान लेना क्या है? हाँ, अब फेले अमर है, ये जान लेना। फेल फाइल आलम तुम जान लो। होगी बात, आगे चलो। फेले अमर अन्नल्लाह बेशक अल्लाह अजीजुन हकीम बहुत गालिब और हिकमत वाला है। अन्ना का जुमला है ये। अन्ना का जुमला है ये। अल्लाह मुब्तदा है, अजीजुन हकीम उसकी खबर है। अल्लाहू नहीं है जी, अल्लाहू नहीं है। अच्छा, पढ़ो, क्या है? अल्लाहू है, अल्लाह है, अल्लाह है। फिर तो ये फिर अब तक कोई 25,000 बार तुमको एक बात बताया कि अन्ना के जुमले में मुब्तदा खबर नहीं होती। अब ये नहीं 20,000 बार बता रहा हूँ कि इसमें एक अन्ना का इस्म होता है, उसकी खबर होती है, या मुब्तदा खबर। है। ये 26,000वीं बात है। और हमेशा जब भी अन्ना का जुमला आया तो अल्लाह मुब्तदा कभी जबर से नहीं आता, मुब्तदा हमेशा अल्लाह पेश है। अगर ये अन्ना नहीं होता, अल्लाहु होता था और अजीजुन हकीम उसकी खबर हो। अल्लाह खबर है। ये इसमें अल्लाह खबर नहीं है। ये अच्छा, ये इसम है और ये अजीजुन हकीम उसकी खबर है। बहुत गालिब और हिकमत वाला है। ये इसके सिफात है। सिफत एवरीवन, सिफत आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर हम आगे की आयत से जाने से पहले एक
छोटा सा काम और करते हैं आज। वो हुमारा तो अपना काम कर रही है, ग्रामर के कुछ क्लासें देखिए, वो 3 कलिमात कल बताए थे कि कलीमा माने वर्ड, डोंट वर्ड्स, जो अल्फाज हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे परेशान नहीं होना। एक वर्ड है, वर्ड माने कोई लफ्ज, उर्दू में उसको लफ्ज कहेंगे, लफ्ज कहेंगे। वर्ड अंग्रेजी में लफ्ज, इसी को अंग्रेजी में और अरबी में कलीमा कहेंगे। कलीमा हम कहते हैं तो उसके माने वर्ड के हैं और कुछ नहीं है, एक लफ्ज के हैं। और लफ्ज के अक़साम हम कितने दूसरी ज़बानों में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वर्ड को या कलीमे को हम एनालिसिस करें तो कितने किस्म के वर्ब हैं हिना? वर्ड्स कितने किस्म के हैं, कलीमा कितने हैं? 7। अल्लाहु अकबर। कौन सी अंग्रेजी ज़बान में बोल रहे हैं? अरबी की बात चल रही है। अरबी में कलीमा की तादाद क्या है? 28,000 पर 3 types. यस, Ism, कलीमा जो है fail सिर्फ and 3 ही harf. किस्म का होता है। एक Ism, दो, fail and harf. बस खत्म हो गई, यही बात पूछ रहा था। एक Oh. इस्म होता है, एक फेल होता है और एक हर्फ होता है। दूसरी एक सिंपल बात आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई बात करते हैं किसी भी ज़बान में, आप उर्दू में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, तो आप की जो इंफॉर्मेशन है वो आप कैसे इजहार करते हैं? कोई जुमला उर्दू का या इंग्लिश का मुझे बताइए कैसे, व्हाट इज द कंटेंट, बेसिक कंटेंट क्या है जिससे आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं आपसे पूछा हु इज जो बाइडेन, व्हाट इज द आंसर? मतीन, व्हाट इज द आंसर? हु इज जो बाइडेन? अंग्रेजी में जवाब दो, अरबी में नहीं पूछ रहा हूँ। मतीन नहीं है कोई, चले गई। आमरीन, सॉरी, मतीन नहीं, आमरीन, Okay. sorry. He is the president. Yes, he is the president, or Joe Biden is the president of United States. Right. This will be your answer, Joe Biden, and you are giving the information about Joe Biden that he is the president of United States. Right. आप कोई जुमला उर्दू में बोलेंगे तो उसके अंदर भी एक इस्म होगा और उस इस्म की आप खबर देंगे या उसके बारे में। खबर क्या होती है? Information बताएंगे। इंफॉर्मेशन आप देंगे। कोई जुमला अंग्रेजी और उर्दू या पंजाबी या मैमनी जो ज़बान आपको आती है, इतनी तमाम ज़बानों में ये एक ही तरीक़ा है। अभी आपने अंग्रेजी में कहा जो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उर्दू में बोलिए। जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। यस, आप पहले क्या इस्तेमाल करें? एक इसमें इस्तेमाल करें जो बाइडेन, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। राइट। उनके बारे में इसी इंफॉर्मेशन को खबर कहते हैं। इसी इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे अरबी में? खबर। खबर माने इंफॉर्मेशन, एक इस्म और उसका इंफॉर्मेशन। राइट।
تو بس یہ ایک عربی زبان میں بھی اسی طرح جس طرح انگریزی میں، اردو میں، پنجابی میں، میمنی میں جو انفارمیشن دینے کا طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جملہ کسی اسم سے شروع ہوتا ہے، اس اسم کے بارے میں آپ انفارمیشن دیتے ہیں اور پورے انفارمیشن کو، جیسے حامد ایک اچھا لڑکا ہے، آپ نے ایک اسم حامد استعمال کیا، ایک اچھا لڑکا ہے، یہ کس کی خبر ہے؟ حامد کی. بس یہ حامد کیا ہو گیا؟ ایک اسم ہو گیا، اور یہ پورا ایک ٹکڑا ایک اچھا لڑکا کیا ہے، اس کو کیا بولیں گے عربی میں؟ کیا بولیں گے؟ خبر. خبر بولیں گے، انفارمیشن بولیں گے، انفارمیشن بولیں گے. اینڈ دس از دا اونلی وے ٹو پاس آن دا انفارمیشن. انفارمیشن ہم اپنی روزمرہ کی کوئی بات کریں گے ہم تو کسی کے بارے میں کہنے کے لیے اس کا استعمال، اس کا اسم استعمال کریں گے اور اس کے بعد اس کی انفارمیشن دیں گے. لیکن انہی زبانوں میں آپ کوئی ایسا جملہ بھی بول سکتے ہیں جو صرف فعل سے شروع ہوتا ہے، فعل سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی بگننگ شوڈ بی ود اے ورب، اینڈ اس کے بارے میں اس فعل کا فاعل کون ہے. ورب کے معنی ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کام کو، زمانے کو بتاتا ہے. تو اس فعل کا فاعل کون ہے، وہ فعل کا اثر کس پہ ہوا. کوئی اس کا جملہ اردو میں یا انگریزی میں بتا سکتے ہیں کہ فعل ہو اور اس کے بعد اس کا فاعل ہو، یا اس کے بعد اس کا کوئی مفعول ہو یا آبجیکٹ ہو. اینی سینٹینس انگلش میں. ڈاکٹر قاضی کوئی ایسا جملہ بتائیے جس جی میں میں بتا، سید صاحب ہم کو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، یہ تو سید سید صاحب صاحب فعل ول بی، ہے، جی سید صاحب فعل ہے. پڑھا رہے، سید صاحب فیل ہو جائیں گے، پڑھا اچھا رہے ہیں فعل ہو گئے. نہیں سید صاحب، ہاں اتنے فائل ہوگا، آپ انٹیلیجنٹ فائل اسٹوڈنٹ ہیں آپ میرے، آپ اتنے نہیں نہیں سید صاحب فیل کیسا ہو گئے؟ فائل ہوں گے فیل اسٹڈینگ اور ٹیچنگ. ہاں ٹیچنگ ہے، لیکن یہ فیل سے شروع نہیں ہو رہا ہے. یہ پھر وہی آپ اچھا پرانا جملہ کہے کہ ایک اسم سید صاحب یوز کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں یا کلاس کچھ بھی. یو آر گیونگ انفارمیشن اباؤٹ سید صاحب. میں آپ سے کیا بولا کہ فیل سے فیل شروع کیا ہونے والا جملہ، when there is no ism, this information of a ism. جیسا جو بائیڈن ہے ویسے سید صاحب ہمارے ٹیچر ہیں، سید صاحب ہم کو پڑھا رہے سوری ہیں. I missed that part کہ آپ فیلیا جملہ چاہ رہے ہاں ہیں. فیل سے کوئی جملہ آپ بول سکتے ہیں، کوئی بول سکتا، پرانے نئے، ہمارا فیل سے کوئی جملہ بول سکتے اردو میں، انگریزی میں. سر یوں میں ہو بولوں سکتا ہے کھانا کھایا احمد نے. یہ تو میں اردو بولوں بھی سر، نہیں ہوئی، یہ تو اردو بھی نہیں ہوئی. میں بول دوں سر. فٹ بال کھیلنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے. ہاں فٹ بال کھیلنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے. فٹ بال فیل ہے. سر میں بولوں اسم گی، ہو گیا، ارے ایک منٹ پہلے اس کو بات تو اسم جاتی اسم ہے. اسم ہو گیا. فٹ بال فیل ہے. نہیں 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 رانگ، سوری. پھر اب یہ کیا کریں، آپ ایک گیم کا نام لیے فٹ بال، اب اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کھیلنا ہڈی پسلی توڑا لینا ہے، فٹ بال کھیلنا بہت اچھی ایکسرسائز ہے. فٹ بال میں جو ہوتا ہے دیٹ از اسم ہے، اور اس کا یہاں پر آپ انفارمیشن دے رہے ہیں. اور کون تھا؟ میں بولوں؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم جی السلام. بس بولیے. انفقوا مما رزقناکم من طیب. میں عربی میں نہیں پوچھا نا، جس اردو اور انگلش اینی. خرچ کرو اپنے مال میں سے جو ہم نے رزق تم کو دیا ہے. دیکھیے بڑے سینئر اسٹوڈنٹس، یہ بڑے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، اور میں جو چیز سمجھا رہا ہوں تھوڑا سا بالکل ایک بنیادی چیز ہے، آگے بہت کام آنے والی ہے. ایک چھوٹی سی چیز میں بتاتی ہوں.
मैं बोलूं सर? ذرا ایک سیکنڈ ٹھہریے ان کی بات کو. خرچ کرو یہ فعل ہے یا کیا ہے اقبال؟ خرچ کرو، انفقو خرچ کرو، یہ دھیان فعل امر، کو چھوڑو جی. فعل امر ہے۔ اس وقت میں اردو یا انگلش یا پنجابی یا اسپینش کی بات کروں. عربی میں گیا ہی نہیں ابھی. اردو میں یا انگلش میں خرچ کرو کی بات کر رہا ہوں میں، انفقو کی بات نہیں کر رہا ہوں. اوکے، خرچ کرو کیا ہے یہ؟ خرچ کرو تو حکم ہو رہا ہے نا، خرچ کرو حکم فعل ہے امر ہے. جی، اب اس کے اندر خود جو ہے جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ تم ہے، تو یہ رائٹ، فعل سے شروع نہیں ہوا، امر ہے، یہ حکم ہے. آپ فعل ایک سے شروع ہوا نا سر، فعل امر ہے نا۔ امر ہے لیکن وہ فعل نہیں ہوتا. فعل جو ہے وہ پھر کوئی کام کیا، زمانہ بھی ہونا. یہ تو ایک آرڈر دے رہا ہے، آپ خرچ کرو. صرف یہ میں بتا رہا ہوں کہ اور کوئی بتا رہے تھے، میں بتاؤں کیا بول کے؟ جی سر، میں دانش میں ہاں بول رہا تھا، ہاں میں دانش یہ بولیے، کہنا چاہ رہا ہوں جلدی کہ جلدی بولیے. جی انگلش اور اردو میں یا دوسری لینگویجز میں جملے فعلیہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیر یو آر. آپ کوشش بھی نہیں کر سکتے. یہ ہم جو زبانیں بولتے ہیں ان میں فعلیہ جملہ ہوتا ہی نہیں. یہیں پر آ کے کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کے سمجھنے میں. یو کین ناٹ گیو می اینی ایگزامپل. امر سے شروع ہو سکتا ہے لیکن فعل سے، جیسے ابھی اقبال عربی کا ایک جملے کی انفقو تھا، وہ بھی ویسا، وہ بھی امریہ جملہ ہے، لیکن وہ قتل داؤد جالوت والا جملہ نہیں ہوتا. قتل ایک فعل ماضی ہے، ایک کام ہوا، اس کا ایک کام کرنے والا ہے. یہ جملہ انگریزی میں بولیں گے یا اردو میں بولیں گے تو اسم ہمیشہ پہلے آئے گا، اس کے بعد فعل آئے گا، اس کے بعد اس کا مفعول آئے گا. اسم ہمیشہ فاعل ہوگا. داؤد نے قتل کیا داؤد کو، یا اسم فاعل اور مفعول ساتھ آئیں گے. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. دس از دا ڈفرنس آف لینگویجز. یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسٹرکچر کہلاتا ہے. دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان کی ووکیبلری اور اسٹرکچر میں فرق ہوتا ہے، لیکن ساؤنڈ سب کے ایک ہی ہوتے ہیں. اسٹرکچر ہے یہ. اور ہم کو قرآن سمجھنے میں اسی لیے مشکل ہوتی ہے کہ ہماری زبان میں جو زبانیں ہم بولتے ہیں، چاہے وہ انگریزی ہو یا اردو ہو، اس میں فعل یا جملہ تو ہوتا ہی نہیں. اسی لیے اب یہاں پر جتنے جملے ہیں اس میں کچھ جملے امریہ ہیں اور زیادہ تر فعلیہ جملے ہیں. یہ قال ابراہیم یہ خاص قسم کا جملہ ہے. اب آپ اس کو اردو میں ترجمہ کریں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا. اٹس ناٹ کہا، یہاں پر خود ایک سبجیکٹ موجود ہے، وہ کہا ابراہیم، وہ کہا، وہ کی بجائے اب یہ ابراہیم سبجیکٹ ہو گیا. یہ ایک بالکل نئی چیز ہے جو عربی زبان میں ہے. اینڈ دیٹس وائی وی فیل اٹ ویری ہاٹ. اردو میں ہم بولیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا. ایک نے کا بھی استعمال ہے اور یہ اسم پہلے آئے گا. اور اس میں جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں تو جملے فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا فاعل اور مفعول آتا ہے. کبھی کبھی مفعول پہلے آ سکتا ہے لیکن فاعل کبھی پہلے نہیں آئے گا. اگر فاعل پہلے آ گیا تو پھر وہ جملے فعلیہ نہیں اسمیہ بن جائے گا. Are you following this point? Because just one thing, جملے فعلیہ ہماری زبانوں میں نہیں ہوتا ہے، اسی لیے انگریزی عربی سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. وہ ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ چونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، اس کا فاعل بعد میں آتا ہے. یہ ہمارے نہ انگریزی میں ہے نہ اردو میں. آپ اگر انگریزی میں بولیں گے ابراہیم said، ابراہیم said، ابراہیم علیہ السلام. the same thing, the ism will come first. اسی کو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہے. سبجیکٹ میں نے وہ اسم جس کے بارے میں ہم انفارمیشن دے رہے ہیں. لیکن ایک عربی ایسی زبان ہے
جس میں فعل سے جملہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مفعول بھی پہلے آ جاتا ہے، فاعل لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی فعل سے پہلے مفعول آ سکتا ہے، لیکن کسی قیمت میں فاعل پہلے نہیں آئے گا۔ اگر آ گیا تو پھر وہ جملے اسمیہ۔ تو بہت دھیرے دھیرے، میں یہ ٹرمینالوجی پہ مت جائیے، میں دو چیزیں بتایا کہ دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن وین وی ریڈ دا ٹرانسلیشن ان انگلش اور اردو، because this type of sentence is not in our language, or this type of structure is not in the languages that we speak. It's a new structure جس میں یہ جملہ تو فعل سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے فعل کا کرنے والا کون ہے، اور اسی کو ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ جملے اسمیہ ہوگا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں، انہوں نے کہا۔ جسٹ ٹو سمپل تھنگس۔ کلمے تین قسم کے ہیں، اور جب اس کو ہم فعل اور اسم، فعل، اب یہ اس کو غور سے دیکھیے میں کیسا لکھا، فعل، فعل لکھا، اس کے بعد یہ کیا سائن ہے، یہ کیا سائن ہے، یہ کیا ہو گیا، سب کو سانپ سونگ گیا، پلس پلس سائن ہے، فعل اسم، یہ اس کے اوپر میں دمہ دے رہا ہوں، فعل پلس اسم، یہ کنسٹرکشن آپ کی زبانوں میں نہیں ہے، فعل پلس اسم، اسی کو اتنی چیزیں آج چھوٹی سی، اس میں فعل پلس اسم، اس علامت کو کیا کہتے ہیں، اس علامت کو کیا کہتے ہیں، فتحہ، فتح کہتے ہیں، اس علامت کو کیا کہتے ہیں، اس علامت کو کیا کہتے ہیں، ضمہ، دمہ ہے نا، رفع دمہ۔ اب یہ کنسٹرکشن ہماری زبان میں نہیں ہے، اور یہ صرف یہ اعراب ہوتے ہیں جن کو واول بھی کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ دو کلموں میں رشتہ کیا ہے۔ اگر یہ فاعل ہے تو اس کا آخری جو لیٹر ہوگا اس پہ دمہ ہوگا، اور اگر وہ مفعول ہے تو اس کے آخری لیٹر کے اوپر دیز آر دا سائنس، اعراب ہم جسے کہتے ہیں، وہ رشتہ بتاتے ہیں، اسی کو گرامر یا نحو کہتے ہیں۔ بس تین چھوٹی باتیں آج کے لیے یاد رکھیے کہ یہ تین کلمے ہیں، اور جب یہ ملتے ہیں تو اس سے جملے بنتے ہیں، اور جملے کے اندر فعل کے سے جو بھی اسم ملے گا اس کا رشتہ یہ اعراب بتاتے ہیں۔ اور یہ فالوئنگ اینی ون، اینی ڈاؤٹ؟ صرف یہ اعراب بتاتے ہیں کہ اس فعل سے اس اسم کا کیا رشتہ ہے، اس فعل سے اس اسم کا کیا رشتہ ہے۔ یہ پرانے لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، سب جانتے ہیں، 80% یہاں پر سب پرانے ہیں، لیکن اس کو اولڈ وائن ان نیو باٹل، صرف ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک فعل ہے، اس کے بعد ایک اسم ہے، اور وہ اسم ختم ہو رہا ہے دمے پہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رشتہ یہ ہے، اس فعل کا کرنے والا یہ اسم ہے۔ ابھی جو مثال لیے تھے قتلا، یہ کیا ہے، فعل ہے، اسم ہے، کیا ہے ڈاکٹر قاضی، کیا ہے یہ، فعل ہے، اسم ہے، فعل، یہ فعل ہے۔ اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے، وہ ہے داؤ، دا، اگر میں ایسے اس کے اوپر دمہ دوں تو اب یہ کیا رشتہ ہوا، اس کا مطلب کہ ایکشن ہیپنڈ آن ہم، یہ کہ داؤد اب اس میں قتل وہ کیا۔ قتل کیا داؤد کو، یہ قتلہ کے اندر وہ قتل کیا داؤد کو، اب یہ رشتہ یہی داؤد ہے، لیکن یہاں پر مفعول بن گیا، قتلہ میں وہ ہے، لیکن اب قتلہ میں وہ کو مائنس کر کے اگر میں کہتا ہوں
अगर इसको मैं क़तला दाऊद ऊपर लिखा था, फिर लिख रहा हूँ क़तला, फेल है, बे रूट वर्ड है, सब है। उसके बाद इसके अंदर कितने कलिमात हैं? He killed. यस, ही है, उसके अंदर खुद एक सब्जेक्ट है, ही किल्ड। अब वो कौन है हम बताना नहीं चाहते, है ना। वो हम ये कह रहे हैं कि दाऊद, दाऊद। अब ये दोनों एक इसम और एक फेल है, और ये फेलियर जुमला है जो हमारी ज़बान में नहीं होता। तो अब ये सिर्फ एराब से पता चलेगा कि इस इसम में और फेल में क्या फ़र्क, क्या रिश्ता है, व्हाट इज़ द रिलेशन। तो दिस इज़ द मफूल, और इसका सब्जेक्ट वो है, और ये वो कौन है वी डू नॉट नो। लेकिन उसी जुमले को हम एराब आखिर वो इसम के बदल देते हैं, क़तला दाऊद। अगर पेश लगा सेम देंगे तो वो फाइल सेम बन जाएगा। लाजमी बात है। ये जो रिश्ता बताने वाली चीज़ है वो एराब है, और ऐसी कोई चीज़ हमारी ज़बानों में नहीं है। इसलिए अरबी पढ़ने में और उसके ट्रांसलेशन पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, और थोड़ी देर के बाद इंटरेस्ट और आपका तवज्जो वो बाकी नहीं रहती, थक जाते हैं। तो जब हमको ये रिश्ते मालूम करना है, जो हम अभी पिछली आयत में जो हम करें अभी, उसमें हम ये दिख रहे थे कितने कलिमात हैं। ये जब भी कलिमात एक साथ मिलते हैं तो उनमें कोई रिश्ता, कई किस्म के रिश्ते होते हैं। फिलहाल मैं आपको फेल और इसम की एंडिंग फता पे, फेल और इसम की एंडिंग दम्मा पे या फिर रफा पे हो रही है। इफ द ism ends with rafa, that means the relation between this fail and the ism is this is the doer. This is the doer. ये काम करने वाला है, ये करने का काम ये कर रहा है, फाइल। Doer means file. This construction is not in our language. That's why we feel it difficulty. और रिश्ता बताने वाला वही, अगर हम एराब नहीं लिखते हैं तो क़तला दाऊद, क़तला दाऊद लिखें तो समझ में नहीं आएगा कि कौन क़त्ल किया और कौन क़त्ल हुआ। रिश्ता बताने के लिए अरबी ज़बान में सबसे नुदरत वाली चीज़ एराब हैं और अल्फाज हैं, जिससे मायने बदलते हैं और रिश्ता ज़ाहिर होता है। ये एराब बड़ी अहमियत की चीज़ है, एराब। और धीरे धीरे नए लोग भी सीखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एराब। एराब आर द वॉवेल साउंड्स जो इसम पे और फेल पे आते हैं। बस इतने दो बातें समझ में आई। अपने लिहाज से कोई नोट बनाना है तो नए लोग बना लें, पुरानों के लिए तो बहुत ही कॉमन है, उनके रग रग में ये बात बसी हुई है। लेकिन आई एम प्रेजेंटिंग in a different way without using the grammatical terms. जुमले इसमिया और जुमले फेलिया की बजाय मैं बता रहा हूँ कि दो कलिमों में खाली क़तला कहेंगे तो उसका सब्जेक्ट वो है, ही है। उसके बाद जो इसम आ रहा है उसका और क़त्ल का इस फेल से रिश्ता only the Arab will show. The Arab will show. Is this clear to you, Amreen? क्लियर है। जी समझ में आ रहा है। वेरी गुड। है ना? जी सर, समझ आ रहा है। बस आज सिर्फ इतना ही बताया मैं, लेकिन इसको याद रखिए। और आगे भी आप देखेंगे कि जितने इस आयत में हम रिश्ते निकाले हैं, है ना, ये ऐसी देखिए, ये सॉरी वो इसकाला इब्राहिम। अब ये खाला फेल हो गया, इसी के अंदर खुद एक फाइल मौजूद है, ही सेड। अब ये ही सेड में से हम क्या किए, या चूंकि फाइल डाली है तो इसके अंदर जो ही है ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह ये ले लेगा। अब आपको कैसे मालूम हुआ कि ये कहने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम है?
اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہے؟ نمرود کیوں نہیں ہے؟ ہاؤ ڈو یو ریکگنائز دیٹ اس کے فاعل ابراہیم علیہ السلام ہے خالہ کے کہنے کے؟ واٹ از دا کی؟ اس پر پتہ ہے اس لیے بس ختم. دس از ویری امپورٹینٹ. بس اتنا ہی ہم آج پڑھے کہ فعل اور اس کے بعد جو اسم ہے، فعل پلس اسم، اس کے اوپر ضمہ، وہ فاعل ہوگا. فعل پلس اسم وتھ فتح آن دا لاسٹ لیٹر آف دا اسم، وہ مفعول ہوگا. ٹھیک؟ از اٹ اوکے؟ آپ یہ کین یو ریپیٹ، یہ ریپیٹ کریں گے؟ فعل پلس اسم جس میں ضمہ ہوگا وہ فاعل ہوگا. دیکھیے یہ صرف جو ہے آپ یہاں پر لکھ لیجئے، یہ میں بتایا فعل پلس اسم، یہاں بتایا فعل پلس اسم، فعل پلس اسم. اب یہ اسم لکھنے کے بعد میں کیا کیا؟ فعل لکھا، ٹھیک ہے، پلس اسم لکھا، اور اسم کے اوپر میں کیا کیا؟ میں اور بھی کلر لے سکتا ہوں لیکن پھر اور بہت ٹائم ہو جائے گا مجھے جانا پھر پلٹنا کلر بدلنے میں. صرف میں اس کو یہاں پر ضمہ کروں. ابھی ایک رشتہ، دو کلمے ملنے سے ایک رشتہ بن گیا. یہ اعراب ہے، اس کو ضمہ کہتے ہیں، اس کو رفع کہتے ہیں، پیش کہتے ہیں. فعل پلس ایک رشتہ بن گیا اسم میں اور فعل میں. اسی طرح سے فعل پلس اسم پلس اسم، اب یہ رشتہ بن رہا ہے. ایک کے اوپر ضمہ ہے، ایک کے اوپر فتح ہے. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے، اس کا کرنے والا کون ہے، اور وہ فعل کس پہ ہو رہا ہے. یس عمرے، یہ تین پیٹرن بتا رہا ہوں میں. فعل جو اس میں پیش ہے، فعل پلس اسم اور اس کے اوپر جو پیش ہے، تو یہ فاعل ہوا. ہاں یہ اعراب ہے. اور یہ مفعول بولنا بھی اگر کسی کو مشکل ہے تو آبجیکٹ، اور فاعل کو کہتے ہیں سبجیکٹ. سبجیکٹ میں نے کام کا کرنے والا، سبجیکٹ میں نے کام کا کرنے والا. ایک گرامر کو گرامر کی طرح سمجھانا الگ چیز ہے. یا ایسے پیٹرن میں دینا چاہتا ہوں کہ سارے جتنی گرامر ہے I will try to reduce in patterns. اب ایک جگہ تین کلمات، ایک جگہ ہے اس میں سے ایک فعل ہے، دو اسم ہے. اب ہم کیسے سمجھیں گے کہ کون سا اسم یہ کام کر رہا ہے اور اس اسم کا اثر کس کام پہ ہو رہا ہے. تو آج میں آپ کو صرف دو پیٹرن دیا. پیٹرن نمبر 1 فعل پلس اسم، پیٹرن نمبر 2 یہ فعل پلس اسم خالی اس کے اوپر زبر ہے. دس از پیٹرن نمبر 2. دس از پیٹرن نمبر 3. دو اسم اور ایک فعل. یہ پیٹرن خالی آپ بنا لیں، لکھ لیں، کوئی عبارت نہ لکھیں بھی تو آپ کو زندگی میں بہت مدد ملے گی. اونلی رائٹ دس پیٹرن، فعل پلس اسم ود ضمہ. یہ کوئی دوسرے کلر کا آپ پاس پینسل ہے، یہ کچھ اور ہے تو لکھ لیں اس کو دوسرے کلر سے، یہاں ضمہ ڈالیے. دوسرے پیٹرن میں فعل پلس اسم، یہاں پر آپ اسے فتح ڈالیے. تیسرے پیٹرن میں فعل پلس اسم، پہلا اسم ضمے کے ساتھ، دوسرا فتح کے. This shows the relation between the three kalimat. So I am trying to reduce everything without using the grammatical terminology. And my aim is to understand the relationship between the words. جیسے ہم پچھلی آیت میں کہہ رہے تھے کہ اس میں 4 کلمے ہیں، وہ 4 کلموں میں کیا رہے. یہ تو بالکل بیسک تین پیٹرنز بتایا. آپ ایک عنوان بنا لیجئے، اس کے اوپر
صرف اتنا لکھ لیجئے, کوئی عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل that is verb verb, and this is کیا بولیں گے subject, subject, and this is فعل verb, this is subject. نہیں سبجیکٹ نہیں, یہ فتح ہے اس کے اوپر. Oh, okay, ٹھیک ہے, یہ جو number 2 ہے, right, فتح, so that's object. This is object. Yeah. وہ گرامر بول کر سمجھائے تو لوگوں کے حلق سے ہی نہیں اترتی. یہ پیٹرن سمجھا رہا ہوں, شاید میرے پاس تو خیر میتھڈولوجی ہے, معمولی سا طالب علم ہوں میتھڈولوجی کا, اور اس سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز, انٹینشن کیا ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا عربک ورسز, اللہ کے کلام کے ورسز کو سمجھنا. So our main focus is on the اعراب, اسم کے اعراب. اور پھر تھرڈ پیٹرن میں سبجیکٹ کون سا ہے, یہ ہے, یہ ورب ہے, Right, verb, subject, and then object. آبجیکٹ. یہ تین چیزیں, اور جملہ کتنے قسم کے کلمات ہیں. اب یہ کلمات ملتے جائیں گے آپ کو آئندہ سے, صرف اس حد تک آپ کو بتانا ہے کہ یہ جملہ یہی کہلاتا ہے جملہ فعلیہ, جو ہماری زبانوں میں نہیں ہے. اسمیہ ہم کریں گے تو بہت آسان ہے, عربی میں, انگلش میں, اردو میں, سب میں ہے اسمیہ جملہ, اور وہ پورے آپ کو بے شمار اس کی مثالیں ملیں گی. اور اس میں مبتدا خبر سبجیکٹ پریڈیکیٹ کرتے ہیں. اس میں سے کوئی اسمیہ جملہ بتا سکتا مجھے؟ یہ آیت میں شاید ہی کوئی آیا ہوگا, نہیں آیا. چلیے, لیٹ us move to next آیا, that is from here. اب یہ دیکھیے, وہ 6 آیتیں ختم ہو گئی. اب یہ 261 to 274, یہ بہت اچھا گروپ ہے, بہت بڑا بھی گروپ ہے. اس میں there are about 7 verses. یہ گروپ اپنے پاس اپنے مارجن میں 261 to 274. اینڈ کتنے آتے ہیں اس میں جملہ گن کے بولیے؟ چودہ 14 آتے ہیں. Yeah, 61. Oh yeah, 14. بس یہ 14 آیتوں کا ایک گروپ ہے, 14 ورسز. یہ آسان بھی ہے. اچھا دیکھیں, اس یہ 14 آیتوں کو ہم ایک عنوان دیں گے. جیسے پچھلی 6 آیتوں کو 3 کر کے عنوان دیے تھے, کہ ایک تو کیا تھی, پہلی 3 آیتیں توحید کے بارے میں, آیت الکرسی تھی, لا اکراہ فی الدین, اس کے بعد بعث بعد الموت. یہ سب انفاق معنی خرچ کرنا, مال کا خرچ کرنا, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ سبحانہ وتعالی, اسپینڈ, انفاق. یہ 14 آیتیں پوری اللہ سبحانہ وتعالی کے راہ میں. اس سے پہلے کئی آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں, جس کے پاس ٹائم ہے وہ ضرور نکالنے کے بعد, کہ یہ جیسے 215 میں ہم پڑھے تھے یسألونک ماذا ینفقون, 254 میں پڑھے تھے
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، سیدھا سیدھا آیتیں آئی تھی، لیکن ایک تفصیلی ذکر کہ اللہ کی راہ میں جو اللہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے سے انسان کو کے لیے کیا فائدے ہیں، کیوں ضروری ہے، اللہ جب دیتا ہے تو کس لیے دیتا ہے، اس کو لاکر میں رکھنے کے لیے یا پھر بینک بیلنس کو خالی بڑھانے، خرچ نہیں کرنے کے لیے، واٹ ایور۔ اور بالکل سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں مومنین کی جو پہچان بتائی گئی اس میں کیا ہے، بالکل ابتدائی آیتوں میں دوسری تیسری آیت، جلدی اینی ون؟ ما رزقناہم ینفقون، ینفقون مما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو بھی رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی ورڈ اسٹڈی کر لیں گے پہلے، اس کے بعد آیت اگر آج ہوتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب مثل، مثل واٹ از اٹ؟ مثل کیسے کہتے ہیں؟ مثال، مثال، بس مثل مانے مثال، دا ایگزامپل۔ الذین، یہ وہ لوگ، بس وہ لوگ، وہ لوگ، مثال ان لوگوں کی، ان لوگ، وہ لوگ مانے ان لوگوں کی، ان لوگوں کی۔ اب یہ کیا ہے، کون سا ورڈ ہے یہ؟ الذین اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے، ینفقون، یس آمرین، ینفقون کیا کس قسم کا کلمہ ہے؟ فیل فعل ہے، بس یہ اگر آپ کو معلوم ہو گیا فعل ہے۔ اب اس کے بعد کا کلمہ کیا ہے؟ اموالہم، اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیے دو کتنے کلمے ہیں اس میں؟ 3 کہاں ہیں؟ 3۔ نہیں اموال ایک ہے ہاں، اور ہم ہم ایک ہے، تو کتنے ہوئے؟ 2 اس میں ہم تو ایک ضمیر ہے اور یہ اموال ہے۔ اموالو ہے یا اموالا ہے؟ اموالہم، تو اب اس سے یا کیا علامت ہے اموال کے اوپر؟ زبر، زبر ہے۔ اب اس میں دونوں میں رشتہ کیا ہوگا؟ یہ ہم اموال، کو چھوڑ دیجئے، اموالا، ینفقون اموالا، اموالا، ابھی ایک سیکنڈ پہلے سمجھایا تھا۔ تو یہ اسم ہوا؟ نہیں یہ اسم نہیں ہے، سوری۔ رشتہ پوچھ رہا ہوں، ینفقون اموالا، اموال اسم ہے، اس کے اوکے، اوپر آخر میں کیا ہے؟ زبر ہے، زبر ہے علامت، تو کیا رشتہ ہوا؟ ینفقون سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ ينفقون اموالا their wealth spend، ینفقون میں کیا کیا ہے؟ فعل اور فاعل، فاعل کیا ہے؟ وہ سب مانے وہی الذین۔ اب اس کے بعد ینفقون سے اموالا کیا ہے اس کا رشتہ؟ ابھی ایک سیکنڈ پہلے بتایا تھا، تو بہت کافی انٹیلیجنٹ ہے۔ اوکے تھوڑا یہ زبر آیا تو کیا رشتہ ہو گیا اس سے؟ ایک منٹ، زبر آیا تو مفعول، آبجیکٹ، اتنی دیر سے کیوں بول؟ بالکل یہ آبجیکٹ ہو گیا یا مفعول ہو گیا؟ مفعول، آبجیکٹ۔ وہ خرچ کرتے ہیں کیا چیز؟ ویل لہم، مال، مال، والوں۔ اب یہ دو مل کے ایک کمپاؤنڈ ہے، وہ پھر ایک اس کا بھی پیٹرن بتاؤں گا نیکسٹ کلاس میں،
जितना अभी तक पढ़े हैं उतना करेंगे, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे पैटर्न आपके समझ में आते जाएंगे। ये दो मिलने से क्या बनता है कि पुराने लोग कभी समझ के कभी बगैर समझे के भी बोल देते हैं, अब वो नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। मुजाफ मुजाफ इलैह। वो छोड़ दीजिए, अभी नहीं बता रहा हूँ, उसका एक पैटर्न बताऊंगा। अच्छा मुजाफ मुजाफिल है आप रट लिए लेकिन समझे नहीं, मैं समझेंगे जब पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। सब ये लोग इतना मुजाफ मुजाफिल है बोलते हैं कि उसमें हर एक की ज़बान पे चढ़ गया है, लेकिन एक मुरक्कब है, पूरे मुरक्कबात के पैटर्न और पूरे किस्म के जुमलों के पैटर्न में आई एम गोइंग टू रिड्यूस द होल ग्रामर इन पैटर्न्स, इन पैटर्न मीन्स इन टेबल्स, कि कौन सा लफ्ज़ किस लफ्ज़ के साथ मिलने से। अब आप बिल्कुल यकीन से कह सकते हैं यार रिश्ता क्या है। युनफिकूना अम्वालहुम पूरा समझिए कि एक कलिमा इस वक्त उनका माल, और इसमें आप देखा कि लाम के ऊपर ज़बर है, तो क्या रिश्ता हो गया, जल्दी बोलिए पूरा। है ना? जी सर। सर ये है जो खर्च करते हैं माल, उनका उनका। उनका, हाँ। तो क्या रिश्ता क्या बना ये दो लफ्ज़ों, दो कलिमात के बीच में? तीन कलिमात हैं लेकिन इसको हम फिलहाल एक ले रहे हैं। क्या रिश्ता बना? Is it fa'il and maf'ul together? कहाँ है, कहाँ पर Fail. टुगेदर? I mean, आप एक मफूल है, दूसरा फाइल है, फेल कौन एंड है फाइल। फाइल? हाँ, सर युनफिकूना तो फेल और फाइल दोनों हैं इसमें। हो गया, तो फिर उसके बाद अम्वाला अम्वालहुम ये पूरा मफूल मिला। है, हाँ, इस पर काम, माल पे जैसे काम हो रहा है ना, हाँ, तो अम्वालुहुम। क्या बोलेंगे उसको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलेंगे। या तो यहाँ पर हमको ये एक रिश्ता मालूम हुआ कि वो क्या है, अपना माल खर्च करते हैं। तो ये कौन से किस्म का जुमला हो गया, किससे खर्च। शुरू हो रहा है ये? ये एक्शन है। आई मीन फेल से शुरू हो रहा है, तो फेलिया जुमला जो उर्दू और अंग्रेजी में नहीं होता, ये फेलिया जुमला हो। युनफिकूना अम्वालहुम, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद ये है, इसका भी चीज़ें बताएंगे। मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की। अब ये इसकी खबर हो गई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि जो उनका माल खर्च करते हैं। फिर एक पैटर्न आ रहा है फी सबील, है ना। ये फी के माने में, ये सब आज नहीं बताऊंगा। सबील के माने वे, रास्ता। रास्ता, राह। ये रास्ता बोले तो ये I-20 ये रास्ता नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में माने अल्लाह के वास्ते। सबील इल्लाह फिर एक पैटर्न है, ये दोनों मिलके एक मुरक्कब बन रहा है। फी सबील एक मुरक्कब है, सबील इल्लाह एक मुरक्कब है। एक अपनी कॉपी में थोड़ा से पेजेस अलग कर लीजिए। द होल ग्रामर विल बी रिड्यूस्ड इनटू पैटर्न्स इंशाअल्लाह। ये फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते। तो यहाँ से यहाँ तक आप तर्जुमा करिए पूरा। मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह। ओके, तो ये बाद में करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन is it useful for the new and as well as the senior students के बाद सीनियर में भी बहुत से ऐसे हैं जो ग्रामर से बहुत घबराते हैं, तो उसमें मैं सिर्फ पैटर्न से रिश्ते बताना चाह रहा हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स, कलिमात, उसके लिहाज से थोड़ी प्रैक्टिस में सब कुछ आ जाएगा।
So inshallah we will do it in the next class. और आज की क्लास में आपको पूरे 1 घंटा 15 मिनट मिले हैं और ये टाइमिंग्स आपके जब तक मस्जिद में ईशा 8:45 बजे नहीं होती, वी विल कंटिन्यू द सेम टाइमिंग। या नेक्स्ट वीक वेंसडे डिसाइड करेंगे 5 मिनट और पीछे हटना, इसलिए कि नमाज पढ़ के लोग एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आ सक रहे हैं। सो आई वांट टू गिव सम मोर टाइम टू फिनिश देयर सलातुल मगरिब। चलो जल्दी नमाज का होता। इकबाल, कैन यू ब्रीफली मेक अ दुआ? अस्सलाम वालेकुम सर। वो इकबाल चचा को कोई दरवाजे पे आ गया तो जाना पड़ गया है, ओके तो ओके दुआ। ओके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।